तो हेलो फ्रेंड्स आपने केमती अच्छा आशा करुँच निहाती भाव ठीक ठाक थे आपर प्रिपेरेसन ठीक ठाक चलती तो देखो फाइनाली आपर रेलवे तरफ फुल आडभर्टाइजमेंट आपर आसी जाइए फॉर्म अप्लाई करेंगे 6500 समथिंग आपर पोस्ट रही ऑफिशियली आपर फुल आडभर्टाइजमेंट आसी जाइए तो निहाती भाव में मुझे कहबी 6557टा पोस्ट ऑल ओवर इंडिया रे आपर यहाँ रही तो ये गोटे ही आपर एग्जाम हो कौन प्रकार आपर ये माने फिजिकाल ना एग्जाम आप केवल पास कर 100 मार्क रिटन एग्जाम गोटे ही एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल आप चाकरी पाइपर आ बयस बहुत बढ़िया रोचे जो मनकर कम एज रोचे आप फॉर्म अप्लाई कर पारे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो से मुझे कहबी जदि कहीं भी कौन सी पोस्ट जदि आप एलिजिबल होते सीटा निहाती भाव में आप फॉर्म अप्लाई करवा दरकार एमती बहुत सारा केस अच्छी बहुत जन पिला जो मैंने भाभी नथिबे जे मु एक्चुअली ये चाकरी पाइबी किंतु से मैंने फॉर्म पकाते आ चाकरी पाई तो से जो मैंने भी कौन भी पोस्ट बाहरुची एलिजिबल जदि आप माने होउचंती हुए तो पोस्ट से कम थाई पारे तो कम पोस्ट थिले मध्य आप जदि एलिजिबल होउचंती तो निहाती भाव में मो हिसाब से फॉर्म रे पकेबा कथा फॉर्म पकांतु एक्सपीरियंस नियंतु जे एक्चुअली माने कौ टाइप क्वेश्चन आसे आगामी दिन में अलग एग्जाम मान आपको बहुत हेल्प कर जब आप जी एग्जाम भी अटेंड करेंगे जब आप इच्छा न से पोस्ट पाई ताहले सुधा आप फॉर्म रे पकेबा दरकार तो देखो यहाँ टेक्नीशियन आपर अलरेडी आपको पूर्व वीडियो कही सर्ट नोटिस आसाला सेटा किंतु ये फुल आडभर्टाइजमेंट आसी आप पूरा क्लीयरली जानीपारे सर्ट आडभर्टाइजमेंट आसाला 6557टा पोस्ट आपर टोटाल रही टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो पोस्ट रही 323टा पोस्ट रही टेक्नीशियन ग्रेड 3 रे 6234टा पोस्ट रही तो लेवल 5 आउ लेवल 2 रो चाकरी रोची सालेरी कथा जदि कहबा आमे ग्रेड 3 रे 19900 माने आपनकर 35000 एभव आपनकर सालेरी रहिबो निहाती भाबरे टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल रहिची 29200 माने पाखा पाखी आप माने 55000 प्लस आपनकर सालेरी रहिबो ता सहित इथरे जो एज मध्य काउंट हबो 1/7/2026 को आपनकर एज काउंट करा जाउची तो निहाती भाबरे इथरे आपन जानिथिबे यार शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट गुटा आस्तिला 23/5/2026 रे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपन मध्य जणाइथिली जो मान टेलीग्राम रे जॉइन हे नाहंती डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम रो लिंक अछि जे कि जॉइन हे जानतो काहेना टेलीग्राम रे मु सब प्रकार इन्फॉर्मेशन देई दी थाए तो 23/5/2026 रे आसीथिला तो एबे तारो फॉर्म पड़ो 30/6/2026 जोटा कि रेलवे जिते भी किसी भी जारी करता नोटिस आपर से डेट रे ही से फुल एडवर्टाइजमेंट बाहर कर दे थाए तो 30/6 रु आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सहित आ गए इंपोर्टाट जिनस होगा जे यही चाकरी प्रति वर्ष आपनकर बाहर टेक्नीशियन रो पोस्ट आपनकर प्रति वर्ष बाहर सहित ये आप गोटे वर्ष माने मानिक चलते आज जब फॉर्म पकाउछंती आर वर्ष यही इयर बेलू आप चाकरी थे यही टाइम बेलू माने 1 ईयर यार टोटाल प्रोसेस लगी जाऊँगी 29/7/2026 पर्यंत फॉर्म अप्लाई करेंगे एग्जाम फी 31/7 पर्यंत पेमेंट हो पार आदि किसी भूल भाल कर आरआरबी तार विंडो ओपन करता 1/8 ରୁ 10/8 भितर आपको करेक्शन करें पारे तो देखो मुझको ये किसी इंपोर्टाट जिनस जेहेतु बहुत सारा इनफॉरमेशन देती जो मैंने एलिजिबल होती निहाती भाव भल भाव पीडीएफ टाक पढ़ा दरकार पीडीएफ पढ़े तापर फॉर्मटा पकेबे मुझे किसी इंपोर्टाट जिनस जहाँ किसी भी रोचे मुझे ही आप सहित शेयर करदेवी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 18 ରୁ 33 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 3 रे 18 ରୁ 30 वर्ष 1/7/2026 को आप एज काउंट कर सहित देखो ओबीसी होते 3 वर्ष आड करेंगे एससी एसटी होते 5 वर्ष आड करेंगे तो ये आप एससी एसटी 3 वर्ष एससी एसटी आप 5 वर्ष ओबीसी 3 वर्ष ये आप आड करदे ये एज तार देदी टोटाल कहीं कैलकुलेशन जापर ना केते रु केते डेट भितर आपनकर जन्म होता दरकार ये आपको क्लीयरली देदेछि UREWS 2/7/1993 ରୁ 1/7/2008 भितर जो मैंने फॉर्म पकई पारे ओबीसी होते सेमती आपको देदेछि ता सहित एससी एसटी होते 2/7/1988 ରୁ 1/7/2008 भितर जो जन्म टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट पाइटा टेक्नीशियन ग्रेड 3 जोड़ा रही एज देती आप एज टी चेक करदे तो देखो आपको किसी इनफॉरमेशन जोड़ा इंपोर्टाट से आपको कहबी कहीं टाइम वेस्ट बेसी करवानी सहित ये फॉर्म अप्लाई करने आप 500 टका लगुच सहित जब एससी एसटी कि एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर यही 250 किंतु आप जो एग्जाम दे सारे आप 400 टका रिटर्न हो ये 250 टका आप रिटर्न से लिखिदे जो सीबीटी मोड्रे आप एग्जाम दे सारे एग्जाम पर तो पीडीएफटा जदि कहीं भल भाव में पढ़ाई चाहिए निहाती भाव में जो मैंने एलिजिबल जो मैंने फॉर्म पकेबे पीडीएफ पढ़ा दरकार किंतु मुझे किसी इंपोर्टाट जहाँ जहाँ भी ये देती
ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ସିବିଟି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 90 ମିନିଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ 1/3 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହେବ, ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ କଭର୍ କରାଯିବ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି। ତ ସିଲାବସ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ଦେଇଛି। ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ 1ରେ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 10ଟା ଆସିବ, 10କୁ 10 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ 15ଟାକୁ 15 ମାର୍କ। ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ। ମ୍ୟାଥରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ। ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 35 ମାର୍କ। ସେମିତି ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସେମ୍ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, 90 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ 1/3 ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି। ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମଧ୍ୟ ୟୁଆର୍ 40%, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ 40 ମାର୍କ, ଓବିସି ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 30, ଏସସି ହେଇଥିଲେ 30, ଏସଟି ହେଇଥିଲେ 25 ମାର୍କ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ ସେଇ ସେମ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 100 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଥରୁ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 25 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 25 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାର ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯଦି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେଇକି କେମିତି ଫର୍ମ ପକାଇ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ www.rr.bs.gov.in ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଇଥିରେ ଓପନ୍ କରିକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଏଇଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ସିଗ୍ନାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲା, ଏହା ଉପରୁ କରିଥିଲେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବିଏସସି ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ 3 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 10th ପାସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, 10th ପାସ୍ ଯେଉଁ ବାକି ଗ୍ରେଡ୍ 3ର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, 10th ପାସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ITI କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଫିଟର ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ମେକାନିକ୍ ହେଇଗଲା, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ହେଇଗଲା, ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ମେକାନିକ୍ ଡିଜେଲ ହେଇଗଲା, ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭାଇକେଲ ହେଇଗଲା, ୱେଲ୍ଡର ହେଇଗଲା, ମେକାନିଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ 10th ପାସ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଅଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଏଠି କ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ୱାଗନର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି 10th ସହିତ ITI, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ 3ର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ତାର ବି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 136ଟା ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମାତ୍ର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ 3ରେ 134ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ 136ଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯଦି କେହି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ 10th ସହିତ ITI କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ITI କରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି କେହି ବି ITI କରିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ PDF ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ର ଫିଜିକାଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। KRBSOG 2.0 ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।